For Neso Yada Israel Yankopansi. So they Neso Ache. And Yaminum, you know Yahoo, Yansan be a wood in Dibio, New. I have done the Phyllis Rono, and I'll do me that's theatric in a day. And they will see a deck a carabeshe, a pump for any a pam dada. And Pepinama for tigers, oh. A pampo friend the chum, a pam that dano so dear, a chum. Intinity jebeshe, nearby Bunankasa, a casafa a pam that down, and then a casafa a pampo for you. Sapampo frono, a yeduma. Anyhow, anase a pam that dano, and no swim. Yebeshe mukina, yebeshe mudin, anase yebi bifrimu. And no nayababeshe. Don't buy Bunankasa a casamano. To Obaswa me pachona watch a video no news with me eti menya ho pese menkumnya wo de wona ho hwe bi behwe why wona wonti bi beti into the share no between tim nya binti why na yen hwe na bible no eka efa apam dada ene apam foforo enkyerechire bi ne nam minim se wo so ti bi bibere ka se o apam dada ne de enya dwuma ebi su ka se o apam foforo no ya ntworo wa apam dada m se ebeba Tibema Bible nankasa akasa amane ho. Yamye asem na yedi yedwuma yemfiri yetirim nkasa dabi. Ntorofo fere wunu invite wunu na wunu so invite ni nua. Na agoro no enyede. Ibisuya de kakra. Ye bisuya de kakra pa ye bra aminu ye. Yiri se wo ye Yankopɔn no ho ye. Bitum kache kakra bitum kache yiri se busianfo no ewo dikru no obi ahoye ibisuya de kakra apam foforo ne apam dada sani apam no etie sky b iti se sani apam foforo ne apam dada etie se bacho o bible no benwa fa na yesuya de kakra fa o bible no na yesuya de kakra enkase nyame asem de what da football with me daje ko tena ho na wo hwe nya daje ko tena football ho hwe telenovelas ya bai e man tim nya daje nya konya etena se hwe bibia kama nanso eduru se obi preach ya no obi kan nyame asem a ena ni haye na kwadro no be kan so watida nyame asem de si de bia kwa sore ya kyerɛkyerɛ nanso wo de ye adwuma asem ne de bia wote sene ya wo kan no Mobi embeyi asresim bi anomeka se bi asem ehu hia bi no nye live video we hu dom bekokogu so eso ne meka say fini pe woso na so nya no ne yehwehwe so kraba kokora be timi anya adwensa kira ene mumu ye ken se empempem begu video yi so a ebi afa nya dwuma emu bi ebiti na so oni so bigidi se na se wutie so na wodi so a mi wogidi owurade Nyankopɔn ne doba Christ enti bibia be yi ama abraba ya gba abraba ne ko nyina rofo emfa nkohye wo nana emfa nkohye bibia hunu se nyame asem wudi so embra na ye tworo to ho ma ye embra no wudi so oye embra no ho adwuma ana se ne embra no eso ekafa abraba ho bible ye da hoi untimi enwane nya no ba bia da bible te se kokurubuti usan ho popo a enye yie saa na usan bible hu enye bibia wo wiase enye yie ebekọ so nanso awiye no ensi yi emfa wonko babi papa ibisuya de apam foforo ne apam dada imu bi sori a oh ene bible say enam kora no owe nam a ene say we nam eso enipa ne bi o ye enipa ne bi ye yi emra ne bi ato chen ana ye di bi so ade yeyi embra no Nyankopɔn hye maaye na Moses tworoto ho maaye no yeyi bi a ye di so ana ye bi ato ho Bible so me yete yate se embra se me wotum ba ko a wato nyinina afi eye den ana ye bere na yesi ho se we nko ade ye be di so na ye jai we yi ato ho ade so asori a wokɔ ne sen se enipa nyina hu se wokɔ asori ana se omo ne wote area no obi ankasa asumasi wo de wata akọ asori na wata akọ no eno nkyere se de wokɔ heaven da bi
asɔre na de bi asɔre akɔtra ho no na obi ti asɔre dem ɔkɔ a dressing ti na ɔkɔ asɔre ɔnhyɛ atade foforɔ a wɔnkɔ ɔte asɔre dem no na ɔda enso ma yemmie lewin ana agya kɔ mu bi ana saa teli novelist yi abai kunkum bagia ma ya abai ma yemmie nsi so obetimi ahwɛ akɔpem adekyenye wɔnada evangelist yankopɔn nhyira wo wɔnada enso ɔte asɔre dem ana ɔda yankopɔn fie o ɔte nyame fie na wotonko because asɛm no ɔbɛtena ho kɛkɛ ɛnyɛ sɛ bi ɔba asɔre yɛ oda bi emu obetie ne nipa ɛka anaasɛ ɔno ankasa ne mu n'ankasa no onni botaeɛ bi eti ɔde gyina saa asɔre dem wɔ da bi onni botaeɛ ne deɛ ane sɛ meba asɔre wɔte asɔre dem na phone chatting ahoroɔ yɛ brother ato yɛ brother ato ɔno ankasa mu onni botaeɛ ti ɔde te asɔre dem onni botaeɛ ne deɛ ane sɛ obi konti minko bi mese ene ye kwa asɔre entade nti na yemu bebere kwa asɔre yo ɔpɛsɛ obi emu sɛ o asomati deɛ ne deɛ ɔde atade foforɔ na aba ne pon sa kɛse edi ahim kwa asɔre fie ɔsɔfo emu wɔn ka da bi wɔn kɔka na ne kɔrɛ hyɛ mo no saa dwuma ɔsɔfo nyɛ ɔsɔfo pɛmu ka asɛm no ɔsi gyina mu bere yɛ ne yɛnyɛ yɛten kanim tufo abodo kyerɛ ne kyerɛkyerɛ ahodoɔ nyina fa kyerɛkyerɛ me mma yɛ papa tom simbusi agopon nhyira wo ɛsɛ ene asɔre na yemu bi kɔ no ho ayɛ sɛ agoro bi na yedi sɛ ne Peter Paul and Silas John no Bartholomew no ɔmo yɛ adwuma si giti no yemi sɛ ho saa mmere yɛ no bi na yɛyɛ ana da bi yɛ no bi na yɛyɛ wɔse nyame dwuma deɛ ahokyere wɔ mu ɛɛden ɛno nti ato ne sintidua wɔte fie wɔn kwasɔre amfo no wɔde mo nkɔmra de bia wiper mo nkɔmra yɛbɛkɔ abato no pɛpɛɛpɛ nanso no te hɔ de bia ne mekura a menkwasɔre kra no meyɛ kyen obi a de bia no so te nyankopɔn fie wayɛ adeɛ sɛ wo kasa wayɛ adeɛ ɔdɔfoɔ awieye mere ne deɛ mese ebra yɛ wo mu enya fa kosua bra fa nkyene bra wo asɛmu enya mitu kwan no ebra yɛ wo mu da bi ebra yɛ wo mu yɛ bre mu odin wia da fele wia se de bɛyɛ den yenya ho hwe o yenya ho hwe we di akoro bi de yedie esra Ghana ban o na nado wa yesi na nado wa yesi da bi emfa nkɔhye na nado musa twere na kato hɔ se emre di echi emre mu odin bɛba emre mu odin yehu hwe amsa akoro bi de yedi onyamso mu ene kristofo bi nti obi kasa tie nyamso ene mama amanfo yenti nyamso ne amanfo sabi ne awasekra awonfata sagotimi eka nyame ho se mabikura na okasa uti sa bo be die gina asori kura na woni dibere kura wo ho nanso so ne kristo ni bi yenti na ono so sa bi eka pasesem ekire nyame mba odofo mamoma opin kan ho asempone emu bin kan asempone efa kristo mu atoni pa ni nyame sum ni pa ni etiwe no so kwa we na de bia wa dress a wo transfer dem on sa sum asiwe sa woni pa we tabi mama mfo nyaye ebekọ ya sebres difo Yeremia se behwe apam fofo ne apam dada be se ne edi ahim wi ase ne se obi sori a se oh na Jesus Christ bra obaye no won na ya se wa ma bone ade first na omosom no na bone ni ho Jesus be baye die bone adroso nti Jesus no wona de sa hawo ni na ba ahune Bible kan omo no ka nsemfu abususem tie Yakobon omo beba
Jesus na de bɔne aba. That time that on wudi bɔne a atwas na ne Yesu abu ekum. Ene bɔne fache ne bɔne fafiri a owura Yesu ɔde ne mogye na bi si hɔ ma yenti. Bibia na ne odi maye. Bibia na odi maye. Anka wo so bɔne a wofiri nkwara se di anka yenkum. Se boso na afo se yema wa ye na na no so boso ne bɔne ni wa kokodi agire. Kona kodi boso n'achi. Se be boa wa wo de kona kodi agire. Se wonyi Kristo ni na de wo se boso nson no ho no na bɔne ni ho de a kona kodi agire. Na yɛhwɛ ni ebesi. Odifo Jeremiah acho wata mo Bible na Jeremiah 31:31 Jeremiah 31:31 yɛhwɛ bibi apam foforo no esati firie se no apam foforo no ɛyɛ dwuma ase ɛnyɛ dwuma yɛbɛhwɛ odifo Jeremiah 80:30 baako nchichimu ɛyɛ 30 baako Jeremiah 31:31 okay osihwe enabiri ba awurade asem ni se me ni Israel fie ni Juda fie bepam apam foforo enti se apam a me ne won agyanom pam da a me so won nsa bi yi won firi Misraim asase so no de se awurade Nyankopɔn asem ni me ni Israel fie ni Juda fie bepam apam foforo sa apam na no bepam no enti se ne me so no agyanom nsa eyi won firi Misraim asase so no Sapam na yes sapam na no bepam bio. Eya pam a anu wontin. Eche kanea pam no. Apam na awurade Nyankopɔn woni enne apam foforo pam. Enti se ne oyi Israel free. Or the same Misraim asase no. Debi sapam no ntesa. We apam a anu wontin. Jesus Christ apam foforo apam foforo Jesus Christ ona dey be pam sa apam ona dey be di kan e wa pam yimu bi sense so biem Jeremiah 31 also ene ba Nyankopɔn asem nie se me ni Israel fie ni Juda fie be pam apam foforo enti se apam a me agya pam da am so ni won firi Misraim asase dey obubu mam be a me ye won na yeni apam a ena edi agire no me ni Israel fie bepam awurade asem ne me de me mmara be hye won yem na ma twere won akoma mu na ma ye won Nyankopɔn na won so man so wode mmara ne be hye Abdul Razak akwa o apam ne bepam wode mmara ne hye obi ayem emma ni nyina wode apam no ebe hye obi ayem na wa twere asem no o nipa koma pono so bie tumi nya asem bie tie first no anka be hwa Nyankopɔn oyi wodifo ba akopɛ e wo Israel manim wo hye nkom a na odi oman ne so a foforo ba ndene asesa ene timi mu bia asafu bia ne difo asafu bia nya ne kyerɛkyerɛfo na kan na e ba akopɛ nti ne obi nkyira kwala nyame o nti ne mpelifo bu so obi nkyira kwala nyame asem no yawo no na woni masam no yawo na ka firi ni mu na apadata ya bi beche no bi asena yewo mu no ti bi asesa because of Christ ajenkwa no bi asesa Mrs. Bim. Verse 33. Ona yini am Israel fie bepam. Ewurasim me de memra be hye won yem na ma twere won akoma mu na ma ye won Nyankopɔn na won so ayɛ me man. Na obiara re nkyerɛkyerɛ ne nyanko na obiara enso re nkyerɛkyerɛ ne nua sɛ hunu Ewurade. Wate. Yebra akɔpɔn akɔaba. Wate no kan osna wodi ne mmara be hye yem no bia kyerɛ ne nua sɛ hunu Ewurade enem no obi nkyerɛ obi o obi nkyerɛ obi sɛ hunu Ewurade
ye be wo ne dada no 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 woni mi Nyankopɔn ye be wo no no ni mawurade asem woni twuro asem wa ya hyɛ ye mo dada a wo na ba pam fufuro da ko we say so we obi kire no wurade obi ka kire nua o ye be wo na no ono wo nim ko say da sem ni be funu man so di ba anso fese na se bibi ya ko ka oni ba ko pe ni ye yi no na so na die apam na ono ye wonti one kas ewti obia no ka Nyankopɔn asem obia no ka Nyame asem bibia sesa ay different so boy any apam amene Israel fie be pa apam foro no sa na meye wo ense obia tumi ko ka asem no Christ ko se si di ho ikudi edin ho adanse akyera manamane ko se koyo ba akofo nko anka ho ane betimi edi asem ya chi wiase nyina dabi nti wodi asisi obia so akoma eno behwe Facebook ha mo kan Nyame asem ha no dos o ko bontia mo kan Nyame asem ne dos nye ba ko nye bi no ko se Nyankopɔn na kaso odi nima bi adua ene edi akiri mu enye funu bi ka kire bi se hunu awurade ana ko so Nyankopɔn ana je Christ di dabi ye de ade na hye ye furu mu dada asa ye wo na ba ropo Nyame asem ye do Nyame asem usua asem na be se na manfo de bia mo se omo de omo ti buku hu sua no tene buku hu sa sua me de Bible ya me sua sa Bible yi because we and me nko winne me kra kwaje asemi we ye jampo fanko Hebrew ye fe ne o Hebrews se abofro na ya tro pamda dem se apamofro bi ba se wankasa ba wona konti Tracé o Hebrews. Sare kotina asodem keke. So kotina asodem keke. Hebrews chapter number 8 verse 1. Hebrews 8:1 ye kanya bisi 12. Okay. Atifin jure wase woso asofudie na ensem ayare kan atitire nie ya wasa asofupani a wokotena tumi kese ahinwa no nifa osoro sakronkron bia no nokare ntomadan awurade no ara na enye nipa pamienu musufo onyo ni nipa ne pamiu si awurade no ara na ya wasa asofupani okotena seni osoro onne hwan no Christ asofo nyina won ne pani osofo pani Christ no osofo pani osofo first no Israel for first no omo ba for ya osofo pani ko kire odwan wa bikum odi abo onwa no aforege onwa ne bo ne ho aforege nso ne de ntesa Christ mo je ne be hwie ku ye nti Jebra kusi akopon hira se padwon mo je ne be hwie ku ye nti di pa nyina bone yanto aso Hebrews 8 verse 1 me says so bim osna sa asem ayere kan mutitiri nie ye wo sofo pani a wo kotena atumi kase ahinwa no nifa wo so sakro bia na nokwara ntomadan a awurade no ara na nye nipa epam yenimfo verse 3 osna osofo pani da a wo
ayɛ na afɔdeɛ ma sɛ oyi nso nya biribi a wɔde ma ɔsɔfo yɛ hyɛ ne sɛ fa biribi bɛbɔ afɔdeɛ ma Awurade sɔfo panyin bi yɛhyɛ no sa Christ woyɛ sɔfo panyin bi a ɛna yɛn nso yɛhyɛ wo sɛ fa biribi bɛyɛ ma Awurade ɛna ɔde ne mogya bɛgye nipa nyinaa nkwa tɛmtu wo a akabɔnifa anabɔnifa kyɛ ni hɔ bɔnifa gu ni hɔ a akabɔnifa anabɔnifa fi ni hɔ yɛ kan fɔ sisa asɛm yɛ ba Musa Christ wɔ mi sɛ wɔn afa ne mogya mɛyɛ first bi kɔ ne bɔne ho afɔre anaasɛ ɔkɔ akɔbɛpa ne bɔne a agye yɛ twa aboɔ ti odwan la pa bɔne Christ fi din ɔsi daabi sɛ mmemme bi a ɛne ɛwɔ mi hɔ na me nso mede me kra to hɔ na mede me ho kɔbɔ afɔreɛ ma Awurade ɛna ntuni to nyibi ɔsɛ wɔtwa di apɔne mi nyame ɔbata pa ɔno na obiase nyinaa hyɛ ne nsa ɔkɔforo mo tete mo tenti mo da sɛ nyame na meka ne ho asɛm ɔno na ɔyɛ ne obi nya bi da bra yɛ te so ano so na no ɔsoro na asase taa edin Yohane sɛ Awurade meti nsuo na medi awerɛhoɔ fisɛ na menim sɛ nidasoɔ nyinaa sa ɛhɔ a na ɔsɛ firi n'ahengua mu ɛhɔ a na ɔsɛ firi n'ahengua mu sɛ Awurade bɛwu gyi me na womienu nkwa Awurade bɛwu yɛ gyi me na womienu nkwa can't you see Jesus and I Christ on the mogya mbɔ afɔre ama yɛ sɛ ɔyɛ sɔfo panyin di a ɛne sɛ ɔno nso nya biribi ɔde bɛma ne di ɔde maa yɛ ne sɛ ɔde ne ho bɔ afɔre yɛ sɛ odwan ana guama yɛmfa pɔnkye ɛmpata nipa mogya o Israelfoɔ no wɔmfa pɔnkye ne mu odwan abɔ ɔbrɛ ne ho aseɛ ɛma nipa ɔbrɛ ne ho aseɛ ne bibia mu nti yɛde ne si hɔ te sɛ wodwan a yɛkuku no ɛno mpo no ɔsɛ n'akyi ntampia mu yɛmfe sɛ bia yɛbɔ ne maama na ayɛ ne ya n'akyi ntampia mu ana menu mmienu ayaresa bebrebe nyina yɛnya firiɛ n'akyi ntampia mu na yɛnya ayaresa yɛtoa so verse 3 no Hebrews chapter 8 verse number 3 ɔsɛ na ɔsɔfo biara wɔhyɛ no sɛ wɔmfa ayɛyɛde ne afɔdeɛ ma ɔsɔfo panyin bia o yɛhyɛ no kane no fa ayɛdeɛ ne afɔdeɛ ɛma na sa Christ wɔyɛ ɔsɔfo panyin bia ɛne ɔno nso ɛsɛ ɔno nso yɛ bibi ma na deɛ na ɔyɛ ma yɛ yɛhwɛ ɔsɛ ɔsɔfo panyin bia wɔhyɛ sɛ wɔmfa ayɛdeɛ ne afɔdeɛ ma enti na ɛsɛ sɛ oyi nso nya biribi a wɔde bɛma verse 4 na sɛ ɔwɔ ɔso asase so adeɛ a anka ɔnyɛ sɔfo mpo Onkonya sɔfo ɔboro sɔfo so ɔboro wodiifoɔ so ɔboro nkɔmhyɛni so ɛwɔ sɛ na sɛ ne nipa anasɛ ɔyɛ adeɛ fa yi mu yɛhunu sɛ wɔyɛ nipa obi afa ne nyɛ hwee yɛnim sɛ ne wɔteɛ ɔde akoa honam ana nipa honam to no nso ba asase wɔ esu no obi nipa bi kɛkɛ a wɔne nam nanso yɛnim dibrɛ ɛne ne yɛkita no a nipa mɛsɛ ɔde sɛ nipa bɛkɔpie atemmu agu n'anim no ɔde bɛsɛ mu yanka nanso saa da na aka akyiri saa da na ɔbɛhu sɛ Christ ne so ɔfa so no ɛnɛ wu mu no mfa ne nyɛ hwee no nipa bi didi n'atem no nipa bi ɛde Christ wɔ edidi n'atem no saa da no bɛhu no na yɛ late na atwam mihu yanka Awurade mihu yanka nanso na yɛ late aka kyire woyɛ ho hwee yie woyɛ ho hwee yie woyɛ ho hwee a ɛyɛ yie sɛ Christ obewu gyimi no nkwade a ɛne ɔdɔfo so yɛ bibi fotu adaka yɛ bibi ma ne hu sɛ wo no bewu yɛ no so ba mfaso ma me ne umie no apam foforo wɔ ne yɛbɛpam yɛ ma Christ ehu so mfaso
wanu hu ene mo betimi anya firi mu ewurade won pɛ osika o wodan won pɛ ma de ewurade pɛ ene sɛ won so bɛtwe akra ama won won pɛ osika bebre ya sabi enkwase asɛm won ka Christ baaye no wode sika baaye odi yi ne dan si so won sabi abusu sam ene sabi enkwase asɛm ne gimi sam edipa bi kika na enye o ya sɛ ba etwa sɛ ba tia entwa sɛ ba ka sɛ nipa we nim entumi ko enkasa entia Christ etwa sɛ ba tia anka omo kun no kura no ya hye ni na to ho anka omo pon ko omo sɛ so ni mu omo sɛ fata na sɛ ne di adom nti bibia ye normal odofo mo wani na ho ma wonya so nyam enchi ade bia wo ye bibia fo nyam di kan fo nyam di bibia ba ye bia kan hwe enena me hwe video bi osofo Anthony Kwadwobuache okoka na amanfo ejira ho edi watem sɛ osofo te ho na mu sɛ ade a wo ye emfo nyame kwan mu a rofo mo wani na ho we na Bible kan say mo nso ahohom nyina hwe na mo hwe ne free nyame we no amen zo nshira ba osofu asem woka ene say oma bo mpa ma obi ani afira video no me sure say yemu bi bewo e wo me phone so anye say me dimi nkyire wo osofu no asem woka se wo de Nyankopon ase se mo bompa ye mo bia ni afira wo sofo sa de obi akoka asem ato no so kan Matthew chapter 5 verse 11 was enhira no mo se wo ya wo na wo time no kan asem boni na gu mo so wo nipa bani nti na se Christ adwuma na wo ye no bi be kan asem boni afa ho ade na wo ye na wo kodome no osofo odome osofo kan asem boni tu nipa so ade wo kan amanfo na wa ho medi watem onu mu asem na be gina so die gugu ankasa watem asem be firi no ma e be sanda ne asem na aba so se be bisa wasem se wo se se kan osanado monto se monto se ama titar mo ka ho na no meme e me ya pass video mintimi nchire mo ka me ya kire no wa hu bi ta kana no bisa futi na ba yuba ni o ne sticker ni eye mo o ko kan tifo na wano on be chopo mu obi ana mudi na tem mu obi ana mo kan sabi kwasa sam kire no ade ni pa hweyi onipa hweyi cause wunni mo nipa a one ne kasa wo twen amawo benya sika ansa wabu wo twen abebe hu sa woda ka apopon aso de respect twen mi nso da buru ba enu mo be shachar wati kitabate ba fo bu manu da nso shiti obe pie 30 minutes no so fo na kasa ma enu bi so wo twen ye washe suit apama tale papa bi ahye ansa wodi bubu be ma no nti weni nyamsom ena sori de yiyimu ho awo yiyimu oni sika anya fa wanya hwe ni sika na oti asori de so fo omo kom frew je meeting kura na sense woni sika nti wotena asori de mo get to 5 years ye ma post bia position bia woni cause woni sika na so ananu ya osika ni bi baye 1 month kro ni ye na so jamani dibire yiyimu da kristosumu abosunsunfo mpo omye sa omo wo dom ho nsa de na kristosumu abesesa kristosumu afa de na kristosumu ababe wiwi se adom nti ene de ukwese adom nti ene de abe wiwi se adom na woka no
nti adom no yenko so ntram na yenye bone dabi bibia masam ameka okase Ewurade Yesu obama de bonefo eyampa waka ne yie obama de bonefo okono so osimi nyam nyanka ochigina fofoforo no one honhom aye kronkron no mede ba beka mo na bisa ho sa ho kronkron so obama de bonefo na obama tenenefo sa honhom na aye kronkron obama de bonefo ana tenenefo wo de tena ho na ye Ewurade obama de bonefo na Paul kan say papa meye no ntumi nye bone nkwa na meye fa no quotation na fa yi wo anu wasem bi se papa no ye bone nkwa na o se papa no be no ntumi nye ne bone nkwa na o ye de aka Paul se djuma no ye kwa na ka ye djuma hu na Paul baba ye Paul o kan sa asem no sa kira yo Paul o kan sa asem no sa kira te Bible ase enju ba cha se Paul o sansan na chi e ba Christ mu o san be di bone Paul say papa me pese me ye mintumi na bone nko ana me ye odofo bone na wo ye wo wakono na ejije woko akono etimu akono bone etimu na ejije woko bone nim ukoya de obi a kiro asumasi menye ebia ni Nyankopon asoma na bofo me na bi ibo so trisiti anso ubu so na primu amonti no ukokoye enye wo wakono na ejije wakotum afeno kodi sebe kwase asem wi a wo se bonsam ene bonsam dia onya kono so be take revenge so o ye ne wo de ye ni bia se bonsam ene da de bi twa na wo pon no a ye behwe but now fa reputation ba kona fa yi one wo bi hu now de ensua twresem no me se awra omo so omo de omo go school na o mesua book sa ye de Bible ya no de ye besua ni atensa bia se ni ateni ma basi okay yan to Hebrews chapter 8 me 5 yeah ose one na wo so mo soro nyoma ehwe so ni sunsun te sese ne asam a ebere a Mose wiri besane ntomadan no e ba ne nchen a esehwe ye ade nyina sane nsusuo a wakere wo bepo ne so tie no verses osna afi ne nsa aka asofuduma a eche ne so se waye apam a eche ne so a wogina boshe a eche ne so so hye no mra no entem ginafo wone ho wona ne Christ apam a eche ne so enya fe na Moses agogina tomadan mu okoko hu bibia be ka kire dan bi o se apam we de ya be chance apam na me ne moja no mpam ye no sapam we e chance apam no se apam fufuro Bible sina se apam dada no se emra se emfomso ni hu a anka ya ntoro sa apam fufuro yi mada emfomso hu bebiri obi bisa se Farisifo no na twere fu bisa Christ se no wura na emra se na Mose wode ma ye no atwam ana se ye djuma o ba se obese no ana so be so chimdin Christ se o hwomudin was the best baby shimudin because on person obeka se obai no be yi bi firimu nkasa na nke tokwe bi si wo no nyendo kwaketwa wo mmara Nyankopon de ma Moses abehye no o beka kire ye se emara no de enya dwuma kina Christ hwedin o si da bi ibehye mudin ye bi se behye mudin dia se ade a ya hye mudin ayema na yehye mudin de aka yi bi firim se Mose o se obi bo wo so boni bi se obi fa ayira so fa na yiri bi obi twa osisi kan so twa sisi kan ni bi bisa se sa mara de guso ye dwuma se ye fa boni nche ye fa boni enche ni bi gina sa na ma ne so so Bible say emra ye di firim na ba bi so nkan ye yi bi firim se king ugogun ni nua Abel ade na so ugogun nua na nka se Bible say na nka se Bible say eni yi bi firim odofo trase na dwen na hu ne etorosem na eka
Bible ebo ha nti mo kai ha kwa yi wo wan wo se bi ho omiase Nyankopɔn kora na ebo bonsam Nyankopɔn na ebo bonsam o ka se kokoso no Nyankopɔn na ebo bonsam wo se kokoso bonsam Nyankopɔn kora na ebo abe nti ye be no wansana no gogo me ase be mbuto le timu se Nyankopɔn sa no adwuma ade na no so de wo kɔkɔ renka ho na wuni nka na se Nyankopɔn sa no adwuma Nyankopɔn na yeye o se ye wade nyina ho kwan nanso enye ni nyina na fata woni pa se wo beye onipa adwuma bia fata wo adwuma bia betumi aye ade nti na se bi ka ngota toreta no beka so wo nko ade nti ye wade nyina ho kwan nanso nya ade nyina na fata wo beye boni bia bi wo ho nanso nya boni bia na ese wo ye papa bia bi wo ho nanso nya papa bia na ese wo beye dabi so obi yire ho akere no obi yire o yetu na firi bibia endokwa kakraba na egura pam na firi fie oso ye be ma won kwa na woda oso ene ya pam dia me no enkokoda dem sa se bi nkwase papa we dia enkonkoye nkwase papa we enkonkoye papa wo ho papa bi wo dimi dan wo ni pa bone nye papa gina na ya papa Kristo ni mo wani na ho emese Christ Nyankopɔn say Bible say Jerusalem say nyina so say na emfa nim kwasesem emfa nya nyema bia ensem fata na Christ no buy no o se ye hwe ni nsua no se o ka Bible ni ye na o hwe mu a enya Judas ele kokɔ yi ne ma ya ko bia nim se we ni Christ oba woni nipa nyina ti fefefe ono bia enko onyi ono anko an se ne mi otumi wura mi otumi che nipa nyina nti no ene ese be nkwa me na mba bi tepi woni nipa nyina na fefefefefefefe nanso na ye hwe yasofo mbu asore dem sofo na bodyguard be 10 egu ne ho osofo ye ono pepe osofo pabo aho akọ pepe osofo dem ni otwi osofo osi ni pepe osofo ani na asofo ni bidi ni nipa yi nyame ngu nyamba so enye se na yese wo ye nyame tumi ba so enye se na yese treat nipa tapi ma yenye we mfa ndada ye ho yi Kristo yi nyamsomfo tapi amasidu mo akwaba okay janto aso Hebrews chapter 8 verse number 7 os apam foforo boshe apam foforo e boshe hwe apam foforo boshe o ma hye okay osna sekane apam no hu eni asem a anka waro hwehwe de toso yiro pato ti ha na ti di Hebrews chapter 8 verse number 7 atifin tore os apam foforo boshe osna sekane apam no hu ni asem a anka waro hwehwe de toso mienu bre na onunu won se hwe enabiri ba awurade na ose se meni Israel fie no yida fie be pam apam foforo enti se apam a me no won agya pam ye da a me so won se me yi won firi mizunu asase so no efi se won de what wansena ma pam ti ha yi o na so won de apam na me de ma wansena mu ya be ko apam wo de ma wo emere ade ma wo mo antena mu Bible say homeda na so homeda utimi fire ni egu kugya wunwan na wi a wa baka kire ni so mari na nwe os Bible say ene say me kwa yukra obi ahu me no no kwa kwhye o de ware apam na dan say emra bi ahyede bi ne ho a ana mfronso bi eni sa apam na dan ne mu a akanya ntura apam fifro we ma mfonso bebiri wo ho akomapin anom didi Nyankopɔn achi asoɔden ne mum ya na ekosom se dabi apam de ma Israel foi omo bubu apam no omo ni so mantene se yesi me apam foforo ba bedi apam foforo ba na me ka se Bible no so de mara maye se ye ni so na ehwe so a aden na ye yimra ni bi firi mu na ye bedi mara ni bi so
Besides Subium. Hebrews 8:7. Osna sekane apam ho ni asem a anka wo hwehwe de to so mienu. Na onunu won se enabere ba Awurade asem Awurade na wase se me ni Israel fie ni Yuda fie be pam apam frɛ enti se apam a me no won agya no pam da a me so won se me yi won firi Misraim asase so no efise won de wanzam apam na me ne won so ma anwere won ho Awurade na wase na yei ni apam a ene ye me ni Israel fie be pam Awurade na wase me de mmara be hye won adwene mu na matwere won akoma mu na ma ye won Nyankopɔn. Amen. Osisa apam we die me de me mmara be hye won adwene na matwere won akoma pon so ene ye be wu akwara no no ankasa wonim nyame asam na because they dey ahye no ansa wo ba wonim asam de dada so ba ene do bi nkyira kwara nyame o ene pinfu bube so bi nkyira kwara nyame akwara na ankasa wo ba no wonim ni nyame dada Rofo fini mayi mento aso osna won nso ayeme oman na obi wure kyerɛkyerɛ ne kurom ani obi so wure kyerɛkyerɛ ne Awurade na won nyinaa behunu me afiri won mu akuma so akosi akasiye so osna obi kan kyerɛ ne nua wo na obi kan kyerɛ ne nua sɛ hunu Awurade asɛm a mete yɛ ke wunim dada na so gye me sɛ epi wo so me di bi ka wo wonim asɛm dada wure fi me ka wo nyema bi ene nyi pe na so kankan tworo se mi yini pe nyina beti mekan ene kwakora nyi oso firi omumu nkuma so akosi akasiye so firi nkwara so kosi mpenifo so obi enim asɛm ne dada enya fe na baba kyerɛkyerɛ wo obi nka kyerɛ nua se hunu Awurade tapi apam foforo we no edi bibie dua nipa mu dada ansa wo ba sase we so osna mado won amuye ho na don won amuye ho na won bone de mere kai biem ne Christ muja no obedon ye amuye ho bone a ye beye no obebua ye wo ho bebua ye se ye ntumi ko bone ho kokoro ba be kakaye se a Awurade asem se benyi se odum ye e wo bone no ho ye ko ho na asem nti ye kakaye ne ho ho ode ataye mu nti ana etiye mu ana etaye chinti ye kakaye odum ye bone ho mu ye ho osna won bone de America biu sister free wa kwam bone ho na ba je Christ di o bone ko brade won kai biu apam we no enti se kanya pam no se ne Ananias ko di ntro ko transfer so betwa ntro no o wu ye no at the spot no kada time ne na nka nipa wu ni nipa ketwa was emere we die atrofo na kohwifo e wo man wo mu papa that time ti say na nka nipa wu no nipa ketwa so ti aso de mu twa ntro o fa kofo yere udi nkonkonsa kada time no ka wogu dada na so Awurade wo dum ye nema bi ho so me kai di pa boni biom o se na de o kase foforo yi no de ami sense biom o se na de o kase foforo yi no o di aye kane de no dada na de erinye dada no erebo akora no aben agira so ni pa no me sense biom no ate ase o se na de o kase apam foforo yi ni o ka pam kase apam foforo yi o di aye kane dada no dada apam foforo dada no na ye de sabe akoye eno dada da bi so nipa no kasa no na ore po akwara no aben ayira kwan because wonim ne woka wonim asem a woka yehwe asem wo Leviticus siande ko chikakra Leviticus hwe apam a Awurade oni Israelfo ne pamye ene mmra wo hyema wo mu se mmra no eje dwuma cause asa apam foforo we mesesa niema mu odi yeni kan hwe Romans chapter 14
Romans 14. Romans chapter 14. If you are powerful for any apam dada, I will add in your coupon 1 year pam a year. Romans 14. 20. Romans chapter 14, verse number 20. I say, Adrian, and say, and never you now what to dear, Tio, you was a never you now what to dear. Now, so a bonimo nipa, so di Adrian to Sintibia. And never you now what to a pampo free, you never best son. A pampo free, you never best son. Say, never you now what to. Now, so a bonimo nipa, so di Adrian to Sintibia. Because the Bible no first no be kan no o kire mo ayere ene mo ayere eso ne yemisa sa apamfo free ba yi abo bia otimewe ana sense so we say niema nyina hote nanso aye bone mo oni padasani se obedi aduane atusi ntibia bibia ne akọ Leviticus hwe asem oh, bah, monsieur. Kasimbi wahana. Yanko Leviticus. Enema Ewurade. Emra ode ma Moses ema Israel fo no. Ne yahwe eno nso. Sene etie. Because emra no ye nipa no ye mra ni bi ato ho ana ye di bi so ana ye di mra ni bi so ana ye bi ato ho so yes Bible say Ewurade asem say we say nanso ye nipa na ne ye de mfonso ne ohaw ne amane ba ye akasa yeso mhwe se quotation na mehwehwe na se ajira me kakra bibia ebe ko Leviticus ade ni nipa se apam foforo no ye di so anase ye di akire a ade na ye ja enema ni bi so di ye ja enema ni bi so di o de ye ni kan ko Leviticus na en ko hwe o wasem no meranza Leviticus chapter 19. Leviticus 19:1. Atifi trust emra hodo bi intim. Emra hodo ebi intim ni. Emra na Ewurade Yakobon hye ma Moses. So ma Israel for no. Esa beti emra no mu biem e hye bi kan no ye hwe. Osin Ewurade kasa kire Moses se kasa kire Israel for safo no nyina. Na ka kire won se monya kokoro se mi Ewurade mu Nyankopon me yakronkron. Mo nyina munsuro mo nananom ne mo nananom. Na munni me home nanom. Me ni Ewurade mu Nyankopon. Mo nanam ho nkwaboso wuko ni nchen. Na ma nye ohoni a waguo ti se nyame foro mfa. Me ni Ewurade mu Nyankopon. Na se mo bo asomdwafo de ma Ewurade a mo mo ne se ne be mama so ani. Na da a mudunara na woni na de eche a na de ebeka no enkoduru enansa no wonfa ogyanhye yemisa emera ohema Israel fo ni ebi ni o ebi na ye boso ko no ka kire Israel fo no se moku aboa da moku no sa da na munni ade echi so na kodu 3 days no eye chiwade ma munni ene yemisa se ewo anase eni ho ku aponche hye free mbe na wotwe egusudi nti eno so beka se wato mra anase woto mra beka sa nyame asem udi so ana wini so eno so se udi eno so because wo hye we nyina ma Israel for no se munni so a na wo se apam dada emu nsem no entwam nti ne udi eno so a obi nka sa atwam na so ni mebu ha wa besesa no obesesa enyema no cause osese apam dada no emfunso ni hu a akomo nsa nya foforo ma tinyema bia besesa cause onim se dada we ye nchiri mai ebe din se betim ye di so nti se wode obi a
Christ wabɛdom yɛn na bɛsesa nneɛma mu ma yɛn ne nneɛma nyɛ mmerɛ ɛma yɛn kakra ɛnyɛ bebree nyɛ mmerɛ kakra ma yɛn ɔsena sɛ mobɔ asomdwie afɔde ma Awurade a mommɔ no sɛnea ɛbɛma mo so ani na da a mokunu ara na wɔdie ne ade kye a na da ɔse na deɛ ɛbɛka kɔduru nansa no wɔmfa ogya nhye na sɛ wɔdi no da a ɛtɔ so mmiɛnsa no a ɛyɛ akyiwadeɛ nsɔ ani na deɛ odie no bɛsoa ne musuo ɛfiri sɛ Awurade kronkronneɛ na wagu no fi na wɔbɛtwa saa ɔkra no afiri ne ma mu atwene. Verse 9 na sɛ mutwa mo asase so nnɔbaeɛ a nwie wo nkwansan deɛ tutwa na ɛnni w'afɔ mu mpɛpɛ ti ha yio ɛnni w'afɔ mu mpɛpɛ Bible ka mpɛpɛ a te sɛ wadua buro na wakotwa ne biaka ne aka no ɔsi gyama ɔhohoɔ ɛne wɔ hia nyinam nkɔfa sɛ wɔyɛ kamera ho bi yɛni no so ɛne yɛ mu hɔ na ɛbɛtwa buro a ɔbɛkɔto sɛ obi ohiani bi sisa bi a ɔmpae no korɔmfoɔ yɛ mu hɔ na ɛbɛtumi ayɛ saa adeɛ no sɛ Bible Christ ɔbɛhyɛ ne ma a saa mmara mu yɛ ɔhyɛ ma Israelfoɔ no hɔ na ɛbɛtumi adi saa nneɛma wei so wanhyɛ ma ɔman bia o Israelfoɔ ne nko a sɛ Ghana yɛsɛ yɛ Israel honhom Israel deɛ a ɛne yɛnyina yie sɛ yɛsɛ yɛdi apam dada no so a yɛnyina yie na yɛnsi kete na yɛnhyɛ den okay ɔsɛ na wo turo mu aba a ɛgugu fam no ntase gyama ohiani ne ɔhohoɔ mene Awurade Onyankopɔn uturo mu garden na wayɛ anafuo na wayɛ no ne obetwa mu na gu fam no ana ne ɛbɛtete egu no ɛmfa ohiani ne ɔhohoɔ fa saa nneɛma wei nyina ma ɔn yɛmi sɛ na ho kyerɛ wei ɛkɔm wei ma na betumi ayɛ saa nneɛma wei apam dada mu na wo ɛho wɔ asɛm nti saa nneɛma wei nti because nipa ni wɔ betumi ayɛ saa nneɛma wei na me mu ho kyerɛ na kɔm de menya ne ebedi makotwa buro na ka wo simi sɛ nyɛ mo bi kimi sa nipa dodo sɛ betumi adi saa mara wei so okay ɔsɛ mo mɔkoro no na munni kunsum na obiara ntwa no yɔnko nkontompo me bawo saa asɛm wei yɛde yɛ adwuma na mibisa adan na mbara no yɛyi bi afiri mu wei na ɔhyɛ ma Israelfoɔ no sɛ yɛsi yɛdi so de a ɔhyɛ ma Israelfoɔ no yɛyi bi afiri mu ana yɛdi bi so okay ɔsɛ mo mɔkoro no na munni kunsum na obiara ntwa no yɔnko nkontompo na mo din ntam aturo mu na wanhura wo Nyankopɔn din ho meni ho anwem adwo ɛma wo pani akatua nka wo kyɛn ɛma ade akyi ɛma wo pani obia obedi pa wo bɛgye adwuma ma wo akatua na ɛsɔ de ma hwɛ na ade akyi because odi bi enti na ɔba ma wo ni kakra na ɔno so benya no fama no yɛbisa Kristofo yɛsi yɛdi Christ akyi yɛdi Bible mu asɛm so saa nneɛma wei yɛdi so me no maka asumasi ode me pacho ode me yɛ adwuma me na ɔkyena ambunya sɛ bɛba na me sika kakra abrɛ mu ɛnti asɛ yɛ adwuma na so Bible sɛ ma opa ani akatua nka ho ma de nkye yɛmisa yɛmu Kristofo bebi die ɔba entane wo nua wakom kana wani na wanso wo ene yeka se onua we die ofa kwana kana ni ele yemi oni pana no senti baby kana ho asem anka kana sumasi ye wo yemi die nye oni so die yemi se ye Kristo ko se mera ye diso mera we ye diso
yɛdi sɛ nipa mara deɛ yɛdi so bɛdwuma no ɔbɛkɔ asa 7 no kora bɔ ɔbɛkɔ asa 7 abɔ bisa wo sɛ Nyankopɔn mara na wɔhyɛ maa yɛ no menum yɛ no yɛdi so bra sɔre 8 o'clock bɛbɔ 9:30 10:15 na afei no bi ba sɔre ɛsɛ yɛ ma de bɛka sɛ ama da ko bɛyi mi adi wodi ni die mu onipa kyɛ Nyankopɔn wodi die o ma abɔdeɛ ɛkyɛ ne bɔfo yɛbu nipa kyɛ Awurade Nyankopɔn asɛm yɛsuro nipa kyɛ Awurade Nyankopɔn Christopher enti anamɔ yɛtu ɛsɛ fa Kristo anamɔ okay ɔsɛ ɛntɔ werɛ na ɛnya wo nkurɔfoɔ ɛmma wo mena sepɔ na dɔ wo nyɔnko sɛ wo ho mene Awurade sɛ yɛnɔ yɛ nyɔnko sɛ yɛn ho deɛ a mibisa sɛ wo dɔ wo nyɔnko a ade na wokɔka asɛmbɔne ato no soɔ sɛ wo dɔ wo nyɔnko a ade na wodi no nkɔmsa woka asɛm wei nimfa ne ho adeɛ wotimi mu sɛ adeɛ wo nyɔnko nyɛ saa adeɛ wei nanso sikani berɛ paa bi a yɛabɔ wo enti woyɛ ne ɛnsata misa a Kristofo saa nneɛma wei yɛdi so saa nneɛma wei yɛdi so Edmond Castro akwaba yɛdi nneɛma wei ato hɔ yɛdi nipa hyɛdeɛ so yɛdi nipa mara so ɛkyɛ Awurade Nyankopɔn asɛm obadwuma mempɛ sɛ wɔhyɛ skirt hyɛ trousers onipa bɛdi so aba oba Nyankopɔn fi a hyɛ skirt me hyɛ trousers nanso ɔbɛhyɛ trousers no because it's a discipline bi a fi hɔ ɔsɔfo ne discipline nipa wɔka nipa ni wada ne krama mu nipa hyehyɛ mmara yɛ maa yɛ deɛ yɛtumi di so pɛpɛɛpɛ na saa de ne Nyankopɔn ahyɛ mmara maa yɛ na yɛni so na yɛnyɛ nhyira na yɛkɔ yɛnim abrabɔ mu yɛgɛ saa mmara no ato hɔ na yɛdi wiase deɛ so mese sɛ yɛsɛ yɛde mmara wei yɛ adwuma Kristo fo sɛ yɛde mmara wei yɛ adwuma ɔsɛ ɛho wɔ asɛm nti because asɛm wei nipa nyina na bɛtumi agye because Christ by ankɔba ma Israelfo na so ɔmo ɔba ma ɔnkɔma nyina ni te sɛ amaama mufoɔ no bia so nya ne kyɛfa wɔ brade mu nti wɔhwɛ a saa apam wei dada na ɔne Israelfoɔ no pam yɛ no yɛnkyiri ma yɛntumi ni saa apam no so because ano bɛyɛ diama yɛn sɛ ma dɔm aburo afi mu manya hwee minya ne metɔn ɔsɛ minsa nya ma ohia ni wobɛtumi adi so wotumi ni so saa mara wotumi so di Kristo ba ɔbɛkɔndɛm mmara no bɛkɔndɛm because ɛnyɛ easy ɛma yɛ nkyiri ma sɛ bɛtumi adi saa mara wei so okay verse 19 ɔsɛ muni mahyɛdeɛ so ɛma wɔ fie mu a ɛni afrafra ɛmforo wɔn ho wɔafɔ mu ɛmfadeɛ ɛmfrafra mu nnua ɛmmara no bi no na ɔhyɛ ma Israelfoɔ no Leviticus chapter 19 verse 19 ɔsɛ muni mahyɛdeɛ so ɛma wɔ fie mu a ɛni afra ɛmforo wɔn ho yɛmisa wapɔkye ɔwo a ɔmo da buo na ɔmo da kegye mu no aboa ba na sɛ mforo ne ho ana yɛmisa yɛ ho ɛ sɛ mmara wɔ yɛtumi di so yɛtumi ni so sɛ Christ ɔba bɛkɔndɛm saa mmara wɔ yi easy na menya apɔkye na bikɔ bi fi sɛ kɔkye ma wa bɛda ɔbɛpene ɔpɛ nipa bi de betumi ayɛ ɔsɛ ma wɔ fie boa ɛni afrafra ɛmforo mo ho wɔafo mu nso ɛmfa adeɛ ɛmfrafra mu nnua saa ma na hyɛ ma Israelfoɔ no udua ntosi a ɛsɛ ntosi nkwa na udua nyadoa na udua nyadoa nkwa na dua amako na dua ɛmfa hwe ɛmfra mu nnua ɛso na yɛ misa yɛyɛ afu a borodeɛ ka ho bankye ka ho menken ka ho aburo ka ho nkontomire sim ayisi ha nneɛma bebree saa mara yɛbisa yɛbɛtumi adi so ana yɛtumi ni saa mara wei so
nti na Christ bae no ɔsɛ asɛm wɔ ho sasɛm ni apam dada no ho a anka yɛ saa nyɛ apam foforɔ ma kɔsɛ nneɛma wɔ yɛ ntumi ni so ɛmfa atadeɛ mmienu ɛmmɔ ho ɛhyɛ yɛhyɛ mmara ma Israelfoɔ yɛhyɛ mmara ma Israelfoɔ nsasawa mɛmfa mfra ɛmpam ɛyɛ blue ama nyɛ blue ɛmfa white mfra atadeɛ wɔ yɛ twa ayɛ a yɛ kotwa atadeɛ foforɔ ma bɛfra ahawa kyerɛ mu sɛ asɔre atadeɛ ne fi atadeɛ ma sɛ mo kan sɛ ɛmma nsasawa ɛni afra ɛma ne pam mu ɛho asɛm nti ana ɛsan bɛyɛ apam foforɔ ɛde baayɛ ɔsɛ muni mahyɛdeɛ so ɛma wafie bɔ ɛni afra ɛmforo wɔn ho wafuo nso ɛmfa adeɛ ɛmfra mu nnua na ɛma ntoma ahodoɔ mmienu nsasawa ɛnka ho sɛ ɔbarima bi ne ɔbaa da na ne ho ka no a ne ɔbaa no yɛ afena a wɔde no ama ware a na gye na wɔnye no ho anaasɛ wɔnya mfa ne ho nkyɛ no a wɔmpɛ no mu na ɔntwe wɔn aso ɔmensa nso biem ɔsɛ sɛ ɔbarima bi ne ɔbaa da na ɔde ne ho ka no na ɔbaa no yɛ afena a wɔde no ama obi awareɛ na gye na wɔnye na anaasɛ wɔnye afena no na ɛnkye no a wɔmpene na ɔntwe wɔn aso na wɔnku wɔn ɛfiri sɛ ɔne ne ho na ɔbarima no mfa n'asodie ho afɔdeɛ mmerɛ Awurade ɛhyɛ ɛda ntomadan no asodie ho afɔdeɛ aduane na ɔmfa mmra na ɔsɔfoɔ no mfa asodie ho afɔdeɛ no aduane no mpata no mma no Awurade anim bɔne a wayɛ no nti na wɔde no bɔne a wayɛ no bɛkyɛ no verse 23 na sɛ muduru asase a mote ɔsɛ na sɛ muduru asase no so na mote dua biara a wadi a mumu n'aba no so momonontodeɛ mfie mmiɛnsa na ɛnyɛ momonontodeɛ wɔni verse 24 ɔsɛ na afe a ɛtɔ so na no ɛso aba nyinaa ɛyɛ kronkron ma Awurade ɛyɛ yie first no udua adeɛ ɛnɛ mɛ ti hwii mfiri so ɔsɛ ma ɛnti hwii mfiri so ma deɛ nsi hɔ ma ne mfie nan ɔsɛ na afe a ɛtɔ so ɛnan no afe a ɛtɔ so ɛnan no ɛso aba nyinaa nyɛ kronkron ma Awurade ɛyɛ yie saa nneɛma no afe a ɛtɔ so nan no ɛnyɛ kronkron ɛma Awurade ɛyɛ yie because Awurade na ama saa adeɛ no so ɛne mmerɛ yɛtumi ayɛ yɛbɛtumi adua adeɛ agya adeɛ no hɔ yɛbɛtumi adua adeɛ agya adeɛ no hɔ saa adeɛ wei deɛ de ma Awurade adeɛ wei nso ɛkɔ mmɔde wo mesi ɛmfonso wɔ ho nti ɛne ɛbɛyɛ apam foforɔ bɛtɔ ɔsɛ momfa mogya nka mmiribi ho nni munni adebisa anaa monguru bayikorɔ ɛno deɛ yɛdi so moayɛ ngorɔ bayikorɔ ka bayikorɔ no deɛ magic mempractice magic ɛna Kristofo bebree asɔfo atorofoɔ ɛnneɛma mo yɛ korɔ ɛbu abayigoro so ɛnneɛma mo yɛ ɛbu abayigoro so ɔsɛ na nsɛ ɔsɛ na mo nkontoro mo nwi ano na nsɛ mo bɔdwe sɛ ano mo mbɔtɔbɔta mo ho emma awufoɔ na mo nkokyerɛ mo ho atwere biara me ne Awurade saa nneɛma wei yɛde pirikyi nti na meka sɛ ade na mmara no yɛyi bi ato hɔ yɛsɛ yɛdi so a Old Testament yɛdi so a yɛyi bi ato hɔ ana yɛdi bi so saa ne Bible bɛka sɛ moayɛ ma yɛfie boɔ ɛmfra mo ho ɛmforo mo ho yɛno yɛdi so nanso sɛ ma mbotabota mo ho ɛntwerɛ ho abukyerɛ biara ɛno deɛ yɛde pirikyi na ade na ma ofie aboa ɛmforo mo ho ɛno ne deɛ yɛsisa mi na akɔ aba ade na ɛno deɛ yɛsɛ ɛno deɛ yɛdi so na yɛgya mmara no bi ato hɔ nti Nyankopɔn pɛ ɛne nipa pɛ yɛahyɛ mmara ma sɛ di so a sɛ yɛsɛ asɛm no Old Testament no asɛm nni ho deɛ a ɛna mmara no a yɛde ahyɛ wo no ɛna yɛde nyi nyinaa so amen wo nhyira wo so di mmara no nyinaa so mɛyi bi mfirim mɛma waboa ɛwo ni aframfram ho ɔsɛ wɔafuo mu nso mɛmfa adeɛ mmienu
enua atade ma asasa wo mienu eni afra polish cotton aba hwan cotton aba timi ko kantade be mi esa bo ho na ya pam ahye ero say mara ye choma Israelfo no aden de nusu nisu rodofo enye hu nya atwom enye hu minim na munim hwe ya so ya hobrase o entobo ase ne nkyerɛkyerɛ no wodo kan Bible ma Bible hian enche wadwuma ma Bible mekas bukasa de ntina wo kasa si ma Bible ana nyame asem hian wo nche wadwuma adwuma na wo bekɔ no emfa nkwa ya bi no do wo de ye apɛ bibie di Bible say ense nya adwuma no endidi wo de ye nya bibie di ne mo asem nyame asem le timu asem ni wurawo eche adwuma na wo ye no adwuma betime redu amakọ bia sese wokọ ebe ko to boni otu da ko to ha obi na so Bible yi de wodi akiri a enyi na de wokọ aje brade nche aje brade Nyankopɔn nche na betime di akọ okoye adwuma na woni se adwuma we de emfata se wo ye anase adwuma we emfata eni Nyankopɔn se a anani nyame asem mbabira ba cho gya to ho ntino bɛkan ye no ɔsɛ sɛ onsa we etu sintidua sɛ wotwa fi wototwene na yema wo sɛ odin sasim ana na esini ana so bedi dem akɔ heaven che sɛ wode wo body we nyina ebekoto wo gyama ne hunu kurum sɛ kom na bɛde wo ama akɔ heaven eye che sɛ woni bɛgye wo wiase nyina ni wonya ne wopɛ na akɔda bonsam gyam faso ni so nya dwuma bia ni adwuma wo nya dwuma bia ni adwuma adwuma ntwon ma wo nya mesom emfa na sɛ ni nya mesom mabira no rofo twon firi sɛ adwuma no ho twon firi sɛ adwuma no ho ene dibire bia nipa wo bi ana sɛ enkan ko nipa wo nti ɔma ma adwuma na duom kan kye nyame asɛm ene sika di nipa nim kye nyame asɛm yemi sɛ ho so abraba yeboi efata Kristo anama yetui efata Kristo ene adwuma nti onipa gyae nyame asɛm eka ene adwuma nti o shed trousers barry Ebenezer Akwaba shed trousers barry as was we Kristo ni wakeka nanim atwitwi na no kama wode nam odi ebomodi na twipons na da ensuo beto no ele mo so ntade nyina mu besai da ensuo beto ene ebi hu ne ntade ebeyi twipons na ensuo beto gu ho amna wo wura be ku ntade mu kokotena ayi hotel na hyehyɛ sɛ bintade bone ntade fona fatena ho aka kyerɛ sɛ ewo adwuma bi yɛ adwuma ba be hyira wo sɛ no adwuma so sɛ adwuma bi yɛ adwuma na de obɛkɔ ne sɛ bi amanfo ntade fu bɛkɔ kɔ hye bi akɔ Kristo ni de obɛyɛ o ye bɛfrɛ Kristo ni nanso ɔtiri ni de yɛ mfa mfrɛ wo betimi ade afrɛ wo nanso na mra na wuni so wo betimi de sandi na afrɛ wo nanso mra na wuni so woni na ho mini ya jidini mini ya Kristo ni ana mombe na utu ama Christ osidodo na mafrom na so kakra bi na mepa wo ye bisa wo o ka kakra bi no ana so ka dodo no ho dodo no ana o ka yamsum na nyese wa shatade akoteno kwasi da wo eno kire se yamsum da bi men dada wo ho ai me mo sofo kan kire so be ko wanim me le kwa wote bonim osofo kan kire so be ko heaven abraba be ko yie na sna wo shentade tetia wo shentade bone wo gije man vokunu wo bodwaman wo no monsa wo no wi mo sofo dada wo sofo ne de ya bere wo kenten ho na bompaye ni je asofo so chinchin de bi osofo mo mpaye won de bi odi osofo chi nti odi osofo no firi ho a wani da so ne hwan sofo na odi n'echi no ofiri bi ase kwa
ana woni kurom ho biema woni da so ne hwan de bia to milo wakoto bread akase bi ene mak ora koma sofo so wonye no mfanya kwanchere ma wonye mfanya fasting ma wala pejimie osofo wonye fasting ma no wasan to milo ene sugar ne bread akoma so wonye fasting ma o de uya furu ho no ebo ne tim ho aduani ti onipa ntimi nya nyamso aduani ti o ntimi nyina nyamso mani aden na ma aduani ato Kristofo eno betimi mfa ne yafuru nto nya fasting one day kura wo tumi nipa tumi aduani ti ene me the doctor say ene madidi ntem a me de me yam wankasa na wo hawo ho wankasa na wo hawo ho ene obekọ mo sofo adada wa ewo wa ho obekọ mo bi aka ansambone a so ka to so a ewo wa ho abraba yegboyi ejina menu mienu so abraba yegboyi ejina menu mienu so ubeye yi a efiri wankasa efa nkwasha o maame ubeye yi a efiri wankasa efa nkwasha o papa ubeye yi a ejina wa so efa nkwasha wona na wotifie na woni party ni da watafu ntumi nya ne da se uye ni party ni a hwani bayifu obeye wo uye ni party ni a hwani bonsam so bejira wanim simunsi bonsam kwa no bedane afiri mu nchen mutafu bonsam no wone na mo bom se jata wo pede obenya no wakere wa mene no wo pede obenya no wakere no abrabone wo wa wonsem e ka enkwa onipa wonkwa ekita wo a wonkwa nkita obi a wo do wo kita urade de na so wonkwa ye ka ekita wo a Bible say sene ni wo etimi gi nipa firi bone ye ho anase egi onipa firi owu mu eso bitiri ko babra mo bone a wudi ne ye hye ne da so ochena bewu nanso nya de no ho be bata Kristo ana odwane to Christ a wo nya fa hodie owu no be wo nya mu biem Christ mu nya nkwa wo odofo gya bera mo bone ye hye wo kom e ka kire wo se wo be kwa buruchiri na wo tu ho na mo amepa chawo enya de beba mu ya sha nko so be sofo na de bia wo te park so de bia wo te park so na wo bobo enko hye ne beba mu ejina wo house Beniza mate nyambo chena why ya ba so life ya sha nko sa wo de wo be sidan wo be toka na so sore ni bibo wa no emasem na wo ye enko hye ne beba mu ejina wo house wa brabo we kita wo awonsem abrabo ni kita obi a wo awonsem na sa nyema we nyina ehye wo brabo papa bonsam timi nyira wani ana mfa hye wetim se chichiri ana se chinchina che Kristo ni bedi yi dabi entisa de bia meka se wo kwasori a ade asu di hye otirim ana do hye wo se kwanje enti na wo kwasori enye sika enti nya ware enti na wo kwasori enkwanje enti na wo ko odi hye otirim se aware enti na wo kwasori na de bia betima transfer dem 5 years ana sika enti ana account 20 na wo kwasori betina transfer dem 50 years na maya saa de na wo pe urade ho na maya na no betu sintudua amo atena fie wo kwasori biem wo se urade di uhwamo ti fa saa nyama ni hye otirim botina ni ambrabo Bible Yankopon ni so dwuma wo fa muni ka hwehwe osoro ahenie ene ne tene ne kane na ade aka wasase we nyina so no me de bema mo cause enu ne hie onipa so stand wa adwen na babara botene ne o kara no ti mu no nipa bia we wo be wudi eja kokko e be kokosie no na so kara ne ti mu ene hie wurade se di ka hwe osoro ahenie no ene ne tene ne first anso ko hwe waduma wodi kan hwe no a cause enu ne hia osoma 72 no omokoye osebrade wudimu edutu ahombone wudimu Christ omutie ye Christ ka jiro se mmo woni nye se wotime tutu ahombone maneko nemu mmo woni nye se ya turo wudi awo nkwa honhom
ma woni nye si ya twere odin e wo heaven ma woni nye si wo ti ba ka kire obonsan se ontumfro bi no watu dabi onipa so nipa osombo owurade anim nipa ye sompo a nipa bi ti bu ho abomfia me kora me ne hwan so owurade me ne hwan owurade me se kakra man fumba ati se me ka me so me se ne man ti bi gina nipa do wani e ka wasam ba kire mu abomfia asem be firi wonu mu aba eno na be ye adwuma ma wo akasa se wo ka no mia na wo ka egugu osem egugu akasa ma bara wo so a e be ye adwuma ma wo e be ye adwuma ama wo akasa abra pa na ye bo no oni pe kita wo awonsem ye adwuma ma wurade ye si ye suma ma wurade ye misa ye ho enti adwuma me pa na ye aye kwa heaven na ye kwaji yakatua ofie wura ana obi aka kire se kokoye adwuma we mame na wa kwa nkoye na ofie se obetua woka bible se twe akara ma me wurade na won twe akara no wonya adwuma bi ma wurade no heaven na so wo pira akọ no akatua be na wo kwaji wo ho mi nya katua bia afode enye sika o afode enye sika afode eti ase se odi wo batwe akara ma wurade and for real sompo kai free Genesis ko see Revelation and na Bible can say so therefore ana odi hunu bi ehunu ade ana so bi yare a abofo wo soro anije mu asem obe kan say so ni odi boni ni ba ko pesa kira na ade a asoro abofo empempempem omaniji wo soro ade ehia wurade nso ba sesa wadwen o enye sika o sika ehia wurade cause only na sika na bete ye ne dia na se sika na bete eye ne dia odi afode no ko ma hwan afode ko awo ko boni mfiru akoma mu afode ne nso ani ene asofo se tight na ko ma ba be sa de we teachers tight oni pia tight ene oduma be koso wodi boni no wo ka ja sisa wadwen tia tight ewe no de wurade bi osoro fence na ma do so kura wa bia ma na fence nketo yi no be bia ma wudi bone no na wudi sika ekoto a osena ne wotwe na so efie mrati no ho ne mpa ebompo eye wurade echi wade ne mpa ebo na mpa ebompo ye wurade echi wade okwara hye a wokoto no ene de okwara hye a wokoto ene de mpa ebompo eye wurade echi wade a na fori a wokobo mo so bo dada wo o mabrabo papa enya wadwen sata na wo kwaso dem koto no osofo dada wo se bleble te ne wurade odi bie puna ma no odi bisa ho se wo to tight na wo ku nipa ewurade be bi osoro fence na ma wo wo dua tight na wo din samo na wo din kusa din kwase asamo a se ewurade be bi osoro fence na ma wo abrabo ne kita wo awonsem tight no afore no wo awonsem ne kita babrabo tenene ekanya bi adwuma yi ana se ka wo adwuma ho adwuma nyame adwuma yi ade ma won se wo nya adwuma emfa ka nyame adwuma we ho a orofo enhwi ya ne me beto no ahu ene me beto yen kasa ye kita ye nsa no adwuma no eto de bi ye yize ma yen to de mi mu odin ma yen nanso ye gina mu se wo ye nyame adwuma fa odwuma ka ho nyame wotime ehire odwuma na wo ye ne so fa odwuma ka ho won fa odwuma ka ho de bi woni be brisika wo se bi ni ho as o woni nyame adwuma na ye o ko nyame fia fa onsa pan enko waka ne tre no wagya hokọ ade a ya sofo ne kan kire dipa se sesan wadwen ansa wabeto aforiye sesan wadwen ansa wabeto correction koso mpa bono o ma brabo tinene yawo correction tu nyina ekwa correction woto de kan shire a eni plenty asase wo so e kan shire nipa be makoma bi ne nyanchira ye aka na adu bi na dum ye na e kan nyami shira na mo shira ma boni bi ama hoda
Den na wo si nyame hyira ne de bia wo haba na wo so. Den na si nyame hyira wo so. Ne de bia wo fa maneye mu. Den amane ne de beba wo. Enso ne nyame hyira wo ne so no. Job de eba once na obi ma me ha no. Se nyame hyira wo so a wade kuro bi mpe. Nyame hyira wo so a wade se amanfo ewi amanfo no. Obi hu dan kura na face e bola enhyira nti emosra nti nyame hyira tumi ade nyina ye nyame hyira e ba wo so a odofo nyame aso bie ka nyame wo hyira wo mi amon body ye hyira ye ho ne enso ma wurade wo honhom eno no kware mu ye nyai sa minimwe ma yesi we ayesi mi ye nyai ne ye hwe ya bra bo so na ye mo ye fa ye ho tu ni paso minimwe bi hwe ekosi sen mo sika chewe matukwan chewe ene mo dibire chewe mo mani chewe na ye den so wu a ye be sie wo soro afom mo na ye be sie wu e bia na ye wo ka se wo wani chewe no kwa no e bi kura na wu a ono kura be wo de pade kwa chewe a wo ta na so a wo de ho awa wo hin fo bre wo ho ase manipa nyame nipa ma ne ho so nyame nipa wo bre ne ho ase won kasa tuate kasa won kasa ahantan kasa de bi okan koso sem na wo brachikire ekire nipa wonya pese mingumunya wonya de a wo prese oni nua beche ne frere Kristo ni papa tini ni ya katini ni tini bibia wo bi tini ni ade asam ye frere tini ni bibia wo bi enhyira wo enonyam wo enwosra wo just bibia wo papa ye wo anije wo anije ni ye wiase anije wo se na wo se nsam bia be frere go keke ai em se ense ba de orofo wiase no kwa wiye yo wiase no kwa wiye ene mikotwa tutot mikotwa sei ndi paniche orofo wani achi hunu se enda biba esumere bi bedru na so ehe na abekọ osum ewrade se nipa nyina be musa osum nyame anase osum sen wani na ho kasa kakra nyame asum bi nka nyame wo nhyira wo se wo join ne ye na woni begina so nyame onye wakoma so ade ma akoma so ade na wo ya ma no me ba cho babra botene ne me nka ntire wo se kakra ebekọ da bi me kasa me nyo chechire ko papa nyame wo nhyira wo no nka wo ho na wo no mwa wo na timi sesa wadwen no fa no konkun suro mu enwu so na won hye wo den se wo kọ bone hu pa se na me kae so ba dum ye mumuye ho won kaka wo nyame aso nyen ka wo nhyira wo nyame boa e kina e be se hia bye bye.